सानी थ्रू डीएम टू एसडीएम जों बरनो सानी कैसा मेमोरेंडम गहरनाय आगेननि को भागा तंगनि जों एसडीएम एलेमोरन एसडीएम नि जों कि सामो या फारि जाबो केना माना होनो just the media ragno जों तिनि एलेमोरा डिस्ट्रिक्ट Ipramuta, Kolhampur, Krishnapur, Telemura, tinta blok komiti, bai jeung Ipramuta bai jeung tinora lahar ka sulaikha. Tang bagi lahar ka sulaikha, marok gotono khana khana. Naro Saiman bai kha jeung bayung ketengni থেকে যে নখক সেবাইজাকনাই मायुं गोथों बाय बागान नष्ट खायजांनाय आबरनि पार्मानेंट सल्यूशन मायुं गोथोंनि जों आबाद साननानै ते कैसा हंके चिनि पाट्टालेन फरेस्ट पाट्टा आ पाट्टा रगनो दाकी दाकी डिमार्केशन खाई रिनानि आबनि लगे लगे जोंआबो साका जे इदानिं चिनि पाट्टा फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে যে ইনফরমেশন नै रायजा जायाखै जे सबायना नायमानि रमुइ टक मानि abo rongno tui buchung kok salaika criminal himani patana illegal himani eke sini mayung bai nok sibai jamaro compensation maya ফসল খাইমারো compensation maya rabar nosto খাইমারো compensation maya abo jotono kaisa committee khawoi joto sabai jangna rongno rang rena ni bagai compensation rena ni bagai immediate within sapta kaisan bisingo chung bai atui committee khana ni bagai डीएम साहेबा जोनो कग रखा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस खाई जों बबे कग सालायखा बनि बसालानि सरि हामिया लुमै काबै तंमानि बागै ब फाइना हनबार जे फाइमालिया ब फाइना तंमानि किन्तु फाइमानलिया एके बबे कग सालायखा ओ मायुं बाय नक सबाय जागनाय इभेन मायुं न पार्मानेंट सल्यूशन ताम खाइमान आबने बागै जों साका वाचमेन आ पारानि न मायुं मरंनानि बागै रिक्रुटमेंट खायना नंथन borong nahar jana nongton kubuni parani a paro jota tarjakton aborongni jungkok saka jotono dm saheb goseka eke tabo patta jung saka patta demarcation khaya sak o mongia kamiong ton toilan porong telemor angton kono jaga tai jfmc o tahabdi borok saka jung asobi chanane borok loan abo borok saka I aba haike जों tabok apatot JFMC amaike kuno forest amaike tai khailiya ge pata norok jotoni ne pata tongo borok chini SDM bo tongo SDP bo tongo DM sahib go seka jot pata no joton demarcation khairina bagi borok go seka te forest no haike মানে খান খাই কোন জীবনী ইয়া go maike sakane bagi যে বিষয় tabok montang nifan onthon যেকোনো জায়গাও যে ফিমসিবে যদি নরংনি জায়গা পাতানো জায়গা না সেক জায়গায় তোকে ফরেস্ট বাই সেক জায়গায় তোকে নরং দাকি দাকি ডিমার্কেশন নাঙ্কাকে প্রায়োরিটি বিশেষ বা জায়গা রং নরংনি পাতানো ডিমার্কেশন দিনাই কোন ফরেস্ট ফানো কেবো ফানা আরাতাই ননি জায়গা না তাই সেগি মায়াজাত আবনে বাগিবো ডিএম সাহেব গসেকা আং সাকা চিনি এসডিএফও ফরেস্ট এসডিএফও চিনি ওরা Usgango montango thangai buri rogno bo officer tuti bahike yakti sawi buri rogno gotna romiman bahike borogno chopar soroi gari daiman bo to crime sikeke bahike dugan dole rogno bo criminal nisha bahike bo patta man rogno bo illegal nisha abo rogno bono bo orni ko transparent রিজাগি ফানুসে তাবো পর্যন্ত ট্রান্সফার থাঙ্গিয়া উইথিন সাতটা কাইসান বিসিং বন অরমা রনাই আবো বগ সেকা ও এসডিএফ ন সাতটা কাইসান বিসিং বরনি বন রিল হরছিনাই ইভেন কাকে जों সাকে তাসি তো কাইসা হাগে এই যে উত্তর মহারানী পড়ো তহসিলদার মায়ুং বাই নক সবাই জাগিব নিনি ক্ষেত্ররগ মুখিতং থাইকনো নষ্ট জাগিব ফাইনাই ফাইদি abono report khaifadi ke thangya angmani bagai chung saka abono ba arone nordi ara katal kaisa tohsildar di abo bo go seka beban go seke tabo chung borong no time rekha 3 tarigo chung bai DM bai forest bai ke chung jotona achogoi o
problem ro mayung ni problem te patta ni problem ro properly permanently solve khanen bagi DM sahib ba go seka abni bagi chung tabok chinoro muchung kesang khaina chung tabok oro asukon norok ni subai jotoni phai mabai jotoni khorang bai chung obo lama ka solaimani chung chini successful ane chung khakao agami dina even tachini chini khana chini leader chini senior leader bo mene borma sorone ঘটনা রগ যেভাবে অংখা অহাই ষড়যন্ত্র রগলো বাহিনো তাই ইয়া না তুই এসডিএম ন মানে সদর্থ কাইসা ভূমিকা নানানি বাগে ইনভেস্টিগেশন খানেনি বাগে কইখা আর বাগে তাকু তাই বুকুক সং जों সাকা সাতটা কাইসানি বিসিঙ্গ যদি অব ও কক সালাইমানি রিজল্ট বঙ্গি হাকে সামুংরম যায় একে হাইনা হাই তইসা আসংনাই মানি সাতটা কাইসা নাইয়া तीन तारीख जों बाय आसक लायनायनि बागै डीएम साहेब कग्रेखा मुंगिया कामी ब्लग याके एसडीएम ऑफिस जेकुनु जागा जों आसक लायनाय एके जों मेमोरेंडम बहायनो ताबो हैंड ओवर खायरिखा साबा आसक लायखे नं लगियो साब दं चिनि लगे एमएलए साहेब दङ चिनि कल्याणपुर ब्लक प्रेसिडेंट दङ सरकार लीडर अशोक देव बर्मा चिनि लीडर महेंद्र देव बर्मा चिनि लीडर गौरव देव बर्मा चिनि रंजीत कुमार एडवाइजर दङ डीएम नि बखाकते डीएम सिम ऑनलाइन पक्सगा एसडीपीओ साहेब दङ कमलपुरनि एसडीपीओ फाइका हेके अरनि एसडीएम दङ जोंबाय अब हाइता गबो खोनि सिमि पाट्टानि सलिउशन निबांग कक सालाय सार त्रिपुरानि जों तो सारा त्रिपुरानि साका अबलत जों गभर्नमेन्ट रहका आपातत ओ डिस्ट्रिक्ट नि दायित्व बनि बाहिनी डीएम सह बनि दायित्व नामे